সবাইকে জয় যিশু। দ্য অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ ওড়িয়া সেকশন মন্ডলীতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, সুন্দর দিন তিনি দিয়েছেন দেখতে। তিনি আমাদের এখনো পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে এবং সবার শুরু করার আগে আমরা প্রার্থনা করি। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। প্রভু, সে তোমাকে ধন্যবাদ দিই, সুন্দর দিন তুমি দেখতে দিয়েছো প্রভু, এবং তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছো, তাই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। এই সভাটাকে তোমার হাতে দিই প্রভু, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি পরিচালনা করো আমাদেরকে, এবং আমাদের স্তুতি প্রশংসা দিয়ে তুমি গৌরব পাও প্রভু, এবং তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করো। তোমাকে ধন্যবাদ দিই। এই ছোট প্রার্থনা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাই না, আমেন। আসুন আমরা সবার প্রথম গান করি, আসিছু আমি আসিছু। আসিছু আমি আসিছু প্রভু তব দ্বারে, আসিছু তব পদে আসিছু, ভক্তি ভরে প্রণমুছু। আসিছু আমি আসিছু প্রভু তব বলে, আসিছু। আহে বিশ্বপতি করুয়ে মিনতি, খাউয়ে আমর তব পদে মতি। তুমে যে আমর প্রাণপতি, চরণে শরণ পশুছু। আসিছু আমি আসিছু প্রভু তব দ্বারে, আসিছু। আহে যিশু দয়াময় আশ্রয় সময়, তুমরি আশিষ কর হে দান। তুমরি মহিমা গৌরব কীর্তন, জীবনর পণ করিছু। আসিছু আমি আসিছু প্রভু তব দ্বারে, আসিছু। তব পদে আসিছু, ভক্তি ভরে প্রণমুছু। আসিছু আমি আসিছু প্রভু তব দ্বারে, আসিছু। আমাদের সবার দ্বিতীয় গানটা আমরা করব, স্তুতি বন্দনা পূজা আরাধনা। স্তুতি বন্দনা পূজা আরাধনা পাইবাকু যোগ্য তুমে, হে যিশু জয় যুবামে সদা জয় তুম নামে, সদা জয় তুম নামে, সদা জয় তুম নামে। তুমে হে প্রভু অনাদি অনন্ত, সৃষ্টিকর্তা হেল দেহবন্ত। স্বর্গতে জিল হে মানুয়েল, স্বর্গতে জিল হে মানুয়েল, জনমিল ধরাধামে। স্তুতি বন্দনা পূজা আরাধনা পাইবাকু যোগ্য তুমে, হে যিশু জয় যুবামে সদা জয় তুম নামে, সদা জয় তুম নামে, সদা জয় তুম নামে। তুমে হে প্রভু বড় সহারি, ক্রুশীয় যাতনা নিলঙ্গে বহি, হেল
বলীকৃত কল প্রায়শ্চিত হেলো বলীকৃত কল প্রায়শ্চিত তুমরি মহাপ্রেমে স্তুতি বন্দন পূজা আরাধনা পাইବାକୁ যোগ্য তুমে হে যিশু জয় যুবামে সদা জয় তুম নামে সদা জয় তুম নামে সদা জয় তুম নামে তুমে হে প্রভু রাজাধিরাজন নিত্য জীবিত সর্বশক্তিমান করন্তু গায়ন সর্বপ্রাণীগণ করন্তু গায়ন সর্বপ্রাণীগণ হালেলুয়া তুম নামে স্তুতি বন্দন পূজা আরাধনা পাইବାକୁ যোগ্য তুমে হে যিশু জয় যুবামে সদা জয় তুম নামে সদা জয় তুম নামে সদা জয় তুম নামে। আমরা দ্বিতীয় গান করব, যিশুଙ୍କ পରି ଆଉ କିଏ ପ୍ରେମ କରିପାରେ। যিশুଙ୍କ পৰি ଆଉ କିଏ প্রেম କରିପାରେ যিশুଙ୍କ পৰি ଆଉ କିଏ ক্ষমা ଦେଇପାରେ যিশুଙ୍କ পৰি ଆଉ କିଏ প্রেম କରିପାରେ যিশুଙ୍କ পৰি ଆଉ କିଏ ক্ষমা ଦେଇପାରେ জগতরে কেহি ନାହିଁ দেবা ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ଆଉ କାହାଠାରେ ମୁକ୍ତି ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ଆଉ କାହାଠାରେ মুক্তি ন হই চিন্তিত বিশ্বাসে রখ ন হই চিন্তিত বিশ্বাসে রখ ভক্তি লয় তাঙ্ক ঠারে যিশুଙ୍କ পৰি ଆଉ କିଏ প্রেম କରିପାରେ যিশুଙ୍କ পৰি ଆଉ କିଏ ক্ষমা ଦେଇପାରେ ଶାନ୍ତିମୟ ନାମ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତିର ଆଧାର ସେହି নাম দেব ততে সন্ধান স্বর্গর শান্তিময় নাম তাঙ্ক শান্তির আধার সেই নাম দেব ততে সন্ধান স্বর্গর সেই নামটি যে সুধাময় নাম সেই নামটি যে সুধাময় নাম নেব তোতে স্বর্গপুরে
যিশু কপরে আউ কিয়ে প্রেম করি পারে যিশু কপরি আউ কিয়ে ক্ষমা দেই পারে ক্ষমা দেই পারে ক্ষমা দেই পারে। আসুন আমাদের আজকে সবার শেষ গান আমরা গাইব, বুঝিয়া কি যেবে মুখ তুম দেখা পাই। বুঝিয়া কি যেবে মুখ তুম দেখা পায় করমতে চক্ষুহীন করমতে চক্ষুহীন ধন পাই যেবে মুখ তুমকু হরায় লোড়া নাহি সেই ধন লোড়া নাহি সেই ধন মান পাই যেবে মুখ তুমকু হরায় লোড়া নাহি সেই মান লোড়া নাহি সেই মান। যাও দ্বারা সুত নগণ্য সম্পদ জাঘেনি মোর মান তুমি থিলে প্রভু যাও মোর সবু তুমি থিলে প্রভু যাও মোর সবু নাহি তই অভিমান নাহি তই অভিমান বুঝিয়া কি যেবে মুখ তুম দেখা পায় করমতে চক্ষুহীন করমতে চক্ষুহীন কর প্রভু মতে ସବୁଠାରୁ ସାନ ବାଟି ଠାରୁ କର ହୀନ ଯାଉ ଜ୍ଞାନ ମାନ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯାଉ ଜ୍ଞାନ ମାନ আত্মীয় স্বজন থাউ মোর যিশু ধন থাউ মোর যিশু ধন বুঝিয়া কি যেবে মুখ তুম দেখা পায় করমতে চক্ষুহীন করমতে চক্ষুহীন কণ্টক মুকুট হেউ ভূষণ ক্রুশ মোর
খাও এই জীবন সখা পবিত্র জীবন কাটিবি যে সন পবিত্র জীবন কাটিবি যে সন করই বরদান করই বরদান বুঝিয়াছি যে তুম দেখা পায়ে করমতে চক্ষুহীন করমতে চক্ষুহীন ধন পাই যে তুমকু হারায় ডরা নাই সেই ধন ডরা নাই সেই ধন মান ভাই যে তুমকু হারায় ডরা নাই সেই মান ডরা নাই সেই মান ঈশ্বর গৌরব পান। এবং আজকে আমরা জানি আজকে যে বিশেষ রবিবার, এবং কেউ বলেছে যে মারা হচ্ছে একটা বাটন টাইপের, শার্টে যেমনি বাটন হয় অমনি, কারণ তারা সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বারকে জুড়ে রাখে। তাই জন্যে সমস্ত মাদেরকে আজকে হ্যাপি মাদার্স ডে। এবং ওড়িয়া অ্যাসেম্বলি অফ গডের ওড়িয়া মন্ডলী সমস্ত মাদেরকে মাদার্স ডে, হ্যাপি মাদার্স ডে বলা হচ্ছে। এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই তাদের জীবনের জন্য, কারণ তারা আছেন বলে, তারা ছিলেন কিংবা আছেন বলে আমরা এখনো আমরা এই জগৎকে দেখতে পেয়েছি। এবং ঈশ্বর তাদেরকে আশীর্বাদ করুক। এবং অনেক অনেক থ্যাংক ইউ আমাদের যারা চার্চে যারা আমাদের মা হিসাবে আছে তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই। এবং আসুন আমরা প্রার্থনাতে যাব। আমরা জানি আমাদের অনেকগুলো প্রার্থনা আছে, যারা যারা অসুস্থ তাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করব। এবং স্পেশালি আজকে মাদার্স ডে বলে আমরা মাদার্স যারা যারা সমস্ত মাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করব। এবং যারা যারা সিনিয়র সিটিজেন আমাদের চার্চে তাদের জন্য প্রার্থনা করব। এবং একটা স্পেশাল রিকোয়েস্ট আছে সিস্টার স্বাগতিকার জন্যে। সে বিগত অনেক দিন ধরে সে অসুস্থ আছে, তার জন্য আমরা বিশেষ করে প্রার্থনা করব যেন ঈশ্বর তাকে স্পর্শ করেন এবং তাকে আরোগ্যতা দেন। তার জন্য আমরা আসুন আমরা প্রার্থনা করব। প্রভু শুধু তোমাকে ধন্যবাদ দিই, আমাদের স্তুতি প্রশংসা দিয়ে তুমি গৌরব পেয়েছো প্রভু, এবং তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছো, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু, যারা যারা অসুস্থ আছে প্রভু তুমি তাদেরকে স্পর্শ করো এবং তোমার স্পর্শতে তারা যেন সুস্থ পেতে পারবে প্রভু তুমি আশীর্বাদ করি। বিশেষ করে স্বাগতিতা দিদির জন্য প্রার্থনা করি প্রভু, তুমি তাকে আশীর্বাদ করো এবং তার যে সমস্ত ব্যথা প্রভু তুমি যিশু নামে তুমি দূর করো, তার যা কষ্ট প্রভু তুমি জানো এবং তুমি তাকে স্পর্শ করো প্রভু। যখন ট্রিটমেন্ট হবে প্রভু সে ঠিক ডক্টরের হাতে যেন তার ট্রিটমেন্ট হয় প্রভু তুমি দয়া করো। তোমার কাছে প্রার্থনা করি আজকে বিশেষ দিন প্রভু, মাদার্স ডে প্রভু, এবং প্রত্যেক যে মাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি প্রভু তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করো, তোমার বুদ্ধি জ্ঞান দিয়ে তুমি তাদেরকে ভরে রাখো প্রভু গো।
জগতের জ্ঞানের সাথে সাথে আমাদের তোমার আত্মাতে আমাদেরকে বাড়াবে প্রভু। তুমি তাদেরকে তোমার আত্মাতে তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করো প্রভু। বিশেষ করে প্রার্থনা করি আমাদের বৃদ্ধিদের জন্য প্রভুকে, আমাদের চার্চে প্রত্যেক বয়স্ক বাবা মাদের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু। তুমি তাদের সভাপতি থাকো প্রভু গো। অনেকজন অসুস্থ আছে প্রভু, তোমার হস্ত তুমি তাদের উপরে রাখো এবং তুমি তাদের সুস্থ দাও। তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু যে তুমি আমাদের প্রার্থনা শোনো প্রভু এবং তুমি আমাদের প্রার্থনা উত্তরও দাও প্রভু। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। এই সবাকে তোমার হাতে দিই প্রভু। এখন যে তোমার দাস তোমার পবিত্র বাক্য নিয়ে আসবে প্রভু, তুমি তার মুখে কথার দ্বারা তোমার বাক্য আমাদেরকে শেখাও এবং আমরা হৃদয় যেন তাকে সে বাক্যকে স্পর্শ করতে পারবো এবং আমাদের জীবনে এগিয়ে চলতে পারবো প্রভু তোমার সঙ্গে। তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করো। তোমাকে ধন্যবাদ দিই। সমস্ত আশীর্বাদ মঙ্গলদান আমাদের জীবনে এই ছোট প্রার্থনা খ্রিস্টান নামে চাই না। আমেন। এখন আমি আমাদের পাস্টরকে রিকোয়েস্ট করব তিনি আসবেন এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য দেবেন। समस्त को जय जीशु। प्रभु आम को अनुग्रह करछंती आज रे विशेष दिन रे तांकरी गृह रे आसी तांकरी एकत्र बसी आमे तांकरी आराधना उपासना माने करि पारुछु। जदियो बा आज आमान कर गोटे असुविधा हो गला आमे लाइव जाई पारलुनु जेहेतु आमान कर आमे बहुत डिपेंड करू नेट ऊपर किंतु आज नेट आमान को सहायता करलानी आमान को तेणु करी आमे आज रेकॉर्ड करी आमे अपलोड करिया पय आमे आगे जाइछु। प्रभु को धन्यवाद दो। आज विशेष करी मदर्स डे तेणु करी प्रभु मते गोटे वाक्य देले आ सेई वाक्य आज मु आपण मान को निकटरे कहया पय चाहे। आज वाक्य होची विशेष करी माँ मान पाई जदियो बा माँ मान पाई गोटे माँ को नहीं कि आज वाक्य तथापि आमने अन्य माने मध्य माने आशीर्वाद पाई पारिबु। आमने ताकर चरित्र ताकर जीवन दे आमने आशीर्वाद प्राप्त हो। आज से माँ के विषय जहाँ मुझे कहया चाहे सेटा होची तार 4 अध्याय 8 पदरु नहीं 37 पद पर्यंत। द्वितीय राजावली 4 अध्याय 8 पदरु नहीं 37 पद पर्यंत। एठी जो माँ का विषय कहा जाए ईश्वर वाक्य रे तांकु गोटिए आख्या दिया जाई अछि। ईश्वर प्रत्येक तांकर विशेष विशेष दास मानकु गोटी गोटिए आख्या देइचंती। जेमिति अब्राहम को से कहितिले ताकर बंधु एमिति अनेक आख्या से लोकमान को देइचंती। आ एई महिला पाई ईश्वर गोटिए विशेष आख्या देइचंती। आ से आख्या होछि धनवती। ओडिया रे धनवती बोली कहा जाए। धनवती स्त्री बा इंग्राजी रे मु कहया पे चाहे अ ग्रेट वुमेन ऑफ गॉड। जने धनवती ईश्वरंकर धनवती स्त्री। एलियंकर समय रे भविष्य वक्ता एलियंकर समय रे जने धनवती महिला के सहित तांकर परिचय हुए। आ एई महिला सुनेम रे रहुथिले। आउ एलिसाए प्राय सही अंचल को जाउथिले। आउ जेतेबेले से प्रथम थर जाइछन्ते सेही स्थान को एई महिलाटी तांकु डाकी निज घरे खाइबा को दउथला। आउ तेणु करी से स्थान को रेगुलर जाउथिले। किंतु एई महिलाकर विषय जति आमने देखिबा से बड़ असाधारण अनयूजुअल महिला थिले। आउ सेति पय ईश्वर तांकु धनवती कहउचंती, ईश्वर तांकु ग्रेट कहउचंती। तेणु करी आमने देखिबा काहे कि ईश्वर तांकु ग्रेट कहिले। ईश्वर काहे कि तांकर चरित्र को देखि कहिले महान बा धनवती बा प्रसिद्ध बा ग्रेट।
आमने से विषय अल्प टिके ध्यान करिबा आउ तीनोटी विषय मु कहया पाई चाहे तांकरी विषय रे जहा 9 आउ 10 पद रे तांकरी विषय कहा जाए से देखा जाए जे ए महिला जीवन रे ए स्त्री जीवन रे कंपैशन देखा देइछि बा कंसर्न देखा जाइछि जदि मु कंपैशन कहिबी दया आउ जदि मु कंसर्न कहिबी अन्य पाई चिंता करिबा एहा देखा जाउतिला जते बेले एलिसा सुनेम को जाउथिले आउ जते बेले सुनेम को जाउथिले सेही समय रे एई महिला एलिसा को डाकी तांकर घरे ताकू रोटी खाଇବା ପାଇଁ दउथिला आ तांको विश्राम କରିବା ପାଇଁ समय दउथिला तेणु करी एलिसा बहुत से परिवार सहित बहुत घनिष्ठता तांकर हे जाए जते बेले से आसीबे सुनेम को से तांकरी घरे रहुथिले तांकरी घरे खाउथिले किंतु गोठी दिनर कथा जते बेले से घर चली जाइछंती ए महिलाटी सुनेम रो ए स्त्रीटी ताकर स्वामी को कहिले जे एलिसा जड़े ईश्वरंकर लोक मो हृदय एमती मन होची जे से ईश्वरंकर लोक आउ आमे तांको पाए गोटे रहिबा पाए गोटे स्थान कर दो आवास स्थान आवास बा स्थान जोठी से आसी रही पारिबे सोई पारिबे विश्राम नहीं पारिबे ईश्वरंकर जने दासंकर असुविधा से रेकग्नाइज कले से बुझी पारिले से चिन्हि पारिले जानी पारिले जे तांको पाई कष्ट हुए तेणु करी से निजर स्वामी को अर्ज करचंती अनुरोध करचंती बाध्य करचंती जे तांको पाई गोटे छोट घर ताकर घर संगे लागी कि गोटे रूम जदि कर दिया जाए बहुत भल हबो तेणु करी से गोटे घर तैयारी कले तांको पाई गोटे स्थान तैयारी कले आउ से निजे से घर को सजाड़िले इनवॉल्व हेले निजे जड़ित होई से स्थान रे चौकी आनिले चेयर आनिले ताको रहिबा पाई गोटे बिछाना देले समस्त विषय निजे ताहा करिबा को लागिले आउ से भविष्य वक्ता को कहिले आपण जेबे भी आसीबे मोर घरे आपण रहिबे ए स्थान रे ए गृह रे she gave and she extended a standing invitation to this man of God, Elisha, a great mother, a people of compassion. धनवती माँ माने ताकर मन भितरे कंपैशन थाए दयार भाव मैंने देखि पारु से मानकर जीवन रे आज ईश्वर आमकर जीवन में मते चाहती जे आमे अन्य मान के पाई गरीब लोक मान के पाई अन्य मानकर सेवा करिबा ईश्वर को लोक मानकर सेवा करिबा ईश्वर चाहती ईश्वर अपेक्षा करती जहाँ को आम इंग्राजी रे को हॉस्पिटैलिटी लोक मानकर सेवा करिबा ईश्वर को लोक मान को परितृप्त करिबा सेमान को संतुष्ट करिबा ईश्वर कर वाक्य रे एपरि ईश्वर कर वाक्य कहे द्वितीय विषय ताकरी जीवन रे आमने देखू 12 पदरु 17 पदरे विषय कहवा पूर्वर से गल्पटी में कहे जितेबले नेक्स्ट थर जितेबले एलिसा आसिले तांकरी घर को आ देखिली जे तांको पाए गोटे घर ठीक कर दिया जाइछि गोटे रूम तैयारी कर दैछि तो रहिबा पाए से आसिला बहुत खुशी हेले आनंदित हेले आ से महिला को कहले मु तुम पाए मु तुमरो ए यार परिवर्तन में तुम पाए वो कौन करि पारे व्हाट कैन आई डू फॉर यू टू रीपे व्हाट यू हैव डन फॉर मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू ए महिलाटी कहले मु मोर परिवार सहित ए स्थान रे रहे आ मोर कौन सी विषय आवश्यक नाही आमने एटी देखि पारुछु जे ए महिलांकर जीवन रे एक संतुष्टता से संतुष्ट थिले तांकरी जहा तांक पाखरे थिला सेई थिरे से संतुष्ट थिले ए महिलांकर जीवन रो आमने किछि सिखि पारु संतुष्टिर विषय रे
ईश्वर वाक्य भाउल तिमोथी को एक कथा कहते प्रथम तिमोथी 6 अध्याय 6 पदरे कंटेंटमेंट विथ गॉडलीनेस इज ग्रेट गेन। ईश्वर को पाई ईश्वर सहित जीवन रे संतुष्ट होगा यह एक ऐश्वरिक गुण बोली ईश्वर वाक्य प्रकाश करे आम को। ए महिला जीवन रे आम देखि पारुचे संतुष्ट थिले जहाँ पाखे थिला। एलिसाए जदियो बा से ईश्वर जड़े विशेष दास राजा मान सहित बंधुत्व थिला। बड़ बड़ लोक मान सहित बंधुत्व थिला। बड़ बड़ लोक मैंने विषय चिंता करुले। से जदि क्या भी जेकोसी राजा को भी से जदि विषय ए महिला विषय जदि किसी कहीदे था से अनेक साहाय्य करते किंतु ए महिला चाहिए से कहले मु संतुष्ट अच्छी आई से कहते आई ड्वेल विथ माय ओन पीपल आई डू नॉट नीड एनीथिंग। मु निजर लोक मान सहित मु एठी वास करे मोर कौन सी आवश्यक नहीं। किंतु एलिसाए चुप हे रहिबा लोक नथिले से किछि ना किछि करिया पय चाहुतिले। एलिसाए के सहित कथा सारला परे एलिसाए से रूम को चली गले आउ ए महिला तांकरी घर को चली गले। ठीक सही समय रे एलिसाए तांकर जने चाकर जे तांकर साथी तांकर पाखरे रही साहाय्य करंती गेहाजी से कहिले बाबू ए महिला कौन सी संतान नहीं ताकर कौन सी संतान नहीं कारण ताकर स्वामी जने वृद्ध व्यक्ति ताकर कौन सी संतान नहीं। यह मैंने देखि पारुचु ए विषय रे 12 पदरु 17 पदर भितरे आमे कथाटी देखि पारुचु। तेणु करी एलिसाए गेहाजी को कहले से महिला को पुणी थे डाक। 16 पदरे एक कथाटी लिखा अछि एलिसाए से महिला को देखी सुनेमियर स्त्री को डाकी कहले एही ऋतु पुनर्बार उपस्थित हेबा समय रे तुम्भे पुत्र को कोल करिवो। तो अर्थ एहा हला जे आसंता वर्ष ठीक एही समय रे एही ऋतु आसीबा पूर्वरु ईश्वर तुमरी कोल रे गोटे पुत्र संतान देबे। ईश्वर वाक्यर अनुसार 17 पदरे कथा लिखा जाए ए उत्तरे एलिसाएंकर वाक्य अनुसार से स्त्री गर्भधारण करी उक्त ऋतु पुनर्बार उपस्थित हेबा समय रे एक पुत्र प्रसव कले। एलिसाए ईश्वर के निकट प्रार्थना करी तांको गोटे संतान देले। स्त्री हृदयर डिजायर ईश्वर पूर्ण कले। ईश्वर दासंक द्वारा ईश्वर जहाँ प्रतिज्ञा कले ईश्वर ताहा पूर्ण कले। जहाँ मु कहया चाहे तांकर जीवन संतुष्टतार परिवर्तन ईश्वर तांकु गोटे पुरस्कार देले। गॉड gave the desire of her heart। से बंध्या थिले ईश्वर तांकु गोटे पुत्र दौचंती। प्रिय भाई बणी माने आमाने जेते बेले संतुष्ट जीवन काटू ईश्वर तांकरी अनुग्रह रे आमान को तांकरी आशीर्वाद रे से हमको सब बेले आशीर्वाद रे पूर्ण करती। तृतीय विषय मु कहया पय चाहे 18 पदरु 37 पदरे जहाँ लिखा जाए 18 पदरु 37 पद गोटे दिन बालक जिते बड़े सान शिशुटी बड़ ही जाए बालक ही जाए आ से गोटे दिन कथा से बापा मां सहित सेमानकर जो खेत थिला से खेत रे जाई कार्य रे साहाय्य करने को से स्थान रे थिला। शस्य छेदक मानकर निकट रे अपना पिता माता के पाखु से जाइथिला।
ଶସ୍ୟ କଟା ଯାଉଛି। ସେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା ସମୟରେ ବାପା ମା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଚାକର ମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ବାଳକ ନିଜେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ସେଠି ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। এই ବାଳକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ମତେ ମା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଆଉ ସେ ମା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ପୁଅର ମୁଣ୍ଡା ବିନ୍ଧା ଏତେ ଜୋର ହେଲା ଯେ ସେ ମାର କୋଳରେ ସେ ପୁଅଟି ମରିଗଲା। The child became ill and died. What a tragedy. ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ତା ଜୀବନରେ, ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ এই ମହିଳା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଏଲିସାଏ ଯୋଉ ରୁମରେ ରହନ୍ତି ସେଇ ରୁମରେ ତାଙ୍କରି ବିଛଣା ଉପରେ ସେ ସାନ ଶିଶୁଟି ମୃତ ଦେହକୁ ସେଠି ଶୁଆଇ ଦେଇ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଚାକରର ସହିତ ଏଲିସାଏ ଯୋଉ ଦେଶରେ ରହନ୍ତି ଏଲିସାଏଙ୍କର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଲିସାଏଙ୍କର ଦେଶକୁ ଯାଇ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲେ। ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିସାରିଲା ପରେ ଏଲିସାଏ ତାଙ୍କର ଚାକରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ଛଡି ନେଇ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, ଆଉ ମୋର ଏଇ ଛଡି ନେଇ ସେଇ ଶିଶୁର ଦେହରେ ତୁମେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନେମିୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଈଶ୍ୱର, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବିନି। ତା ଅର୍ଥ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏ ସୁନେମିୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ। Amazing. She did not panic. She simply came to the man of God, the prophet of God. ଆଉ ଯେତେବେଳେ 23 ପଦରେ এই କଥାଟି କୁହାଯାଏ, 23 ପଦରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଏଲିସାଏଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, 23 ପଦରେ କଥା, ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜି ଯିବ? ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ଅମାବାସ୍ୟା ନୁହେଁ କି ବିଶ୍ରାମ ବାର ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, ଭଲ ହେବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗୁଡ୍, ଇଟ୍ ସାଲ୍ ବି ୱେଲ୍। ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ପାଖକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। 26 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର এই ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଗେହାଜି ଏଲିସାଏଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ତୁମେ ଯାଅ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ମଙ୍ଗଳ, ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍। 26 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍। ଆଉ ଏଇ ୱେଲ୍ ଉପରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଉପରେ এই ମହିଳାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ହଁ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ସେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା। She knew that God would take care her dead child. ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କରି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କରି ଏଇ ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିନି। ତାଙ୍କର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିନି। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ ଥିଲେ ଯେ ଏଲିସାଏଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ମୋର ପୁଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲେ ଏଲିସାଏଙ୍କ ପାଖକୁ। 32 ପଦରୁ 37 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେଇ ସାନ ଶିଶୁର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ସେଠି
the child lives by the power of God. ईश्वरଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ସାନ ପିଲାଟି ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଲା। କାହାର ବିଶ୍ୱାସ? ସୁନେମିୟର ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି a great woman, a great woman। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏକ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ? କାହିଁକି ସେ ଧନବତୀ ହେଲେ? ତାଙ୍କର ଦୟା, because of her compassion। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ? because she was content with God। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ? because she had total confidence in the power of God। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ। ଏହି ମହିଳାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। God answered this mother's prayer। ଈଶ୍ୱର ଏହି ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଏହି ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତିନି, ଏମିତି ଅନେକ ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। କାହିଁକି? ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ। ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, does your mother pray for you? ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, does your mother pray for you? କଣ ଆପଣଙ୍କର ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ଅନେକ କହିବେ, ହଁ ମୋ ମା ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, କରି ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ସୁନେମିୟଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖି କେତୋଟି କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହ୍ୟାଭ୍ କନସର୍ନ ଫର୍ ଅଦର୍ସ। କେବଳ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଏଇ ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଏ, ଲୋକମାନେ କେବଳ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। এইটা দরকার, সেইটা দরকার, ସେଇଟା ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କିଣୁଛନ୍ତି। ସେ କିଣିଛି, ମୁଁ ବି କିଣିବି, ମୁଁ କିଣିବି। ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଦାସୀ, ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କଠୁ ସେ ବହୁତ କିଛି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। Have confidence in God, a total trust, a total faith। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିବେ, କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେନି। କରନ୍ଥିୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ এই কথা কহে, বিশ্বাসী ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଶା, ଫେଥ୍, ହୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ এই ତିନୋଟି ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହେ। ବିଶ୍ୱାସ, ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରେମ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ এই ତିନୋଟି ବିଷୟ ଥାଉ,
आज महिला माँ जीवन दे आम कथा शिखु अन्य मान चिंता करूँ आ संतुष्ट जीवन काटू। ईश्वर मो सहित अच्छा, ईश्वर मत जहाँ देती से संतुष्ट ही रहे। आसतु आम प्रार्थना करवा। मंगल में आम जीवंत स्वर्गीय बापा तुमको धन्यवाद दौचु। तुम आम केते अनुग्रह कर दिन देखा दिल समय को स्मरण करने दिल। आज परी दिन में आमे आम माँ मान को सम्मान करि थाउ। तार 4 अध्याय 8 पदरु नहीं 37 पद पर्यंत। द्वितीय राजावली 4 अध्याय 8 पदरु नहीं 37 पद पर्यंत। एठी जो मां का विषय कहा जाए ईश्वर वाक्य तांकु गोटे आख्या दिया जाई अछि। ईश्वर प्रत्येक तांकर विशेष विशेष दास मान को गोटे गोटे आख्या देइछन्ति। जेमिति अब्राहम को से कहितिले ताकर बंधु, एमिति अनेक आख्या से लोकमान को देइछन्ति। आ एई महिला पाई ईश्वर गोटे विशेष आख्या देइछन्ति। आ से आख्या होछि धनवती। ओडिया रे धनवती बोली कहा जाए। धनवती स्त्री बा इंग्राजी रे मु कहया पे चाहे अ ग्रेट वुमेन ऑफ गॉड। जने धनवती ईश्वरंकर धनवती स्त्री। एलियंकर समय रे भविष्य वक्ता एलियंकर समय रे जने धनवती महिला के सहित तांकर परिचय हुए। आ एई महिला सुनेम रे रहुथिले। आ एलिसाए प्राय सही अंचल को जाउथिले। आ जेतेबेले से प्रथम थर जाइछन्ते सेही स्थान को एई महिलाटी तांकु डाकी निज घरे खाइबा को दौथला। आ तेणु करी से स्थान को रेगुलर जाउथिले। किंतु एई महिलाकर विषय जति आमने देखिबा से बड़ असाधारण अनयूजुअल महिला थिले। आ सेति पय ईश्वर तांकु धनवती कहउचंती, ईश्वर तांकु ग्रेट कहउचंती। तेणु करी आमने देखिबा काहे कि ईश्वर तांकु ग्रेट कहिले। ईश्वर काहे कि तांकर चरित्र को देखि कहिले महान बा धनवती बा प्रसिद्ध बा ग्रेट। आमने से विषय अल्प टिके ध्यान करिबा। आ 3टी विषय मु कहया पाई चाहे तांकरी विषय रे जहा 9 आउ 10 पद रे तांकरी विषय कहा जाए। से देखा जाए जे ए महिलांकर जीवन रे ए स्त्रींकर जीवन रे कंपैशन देखा देइछि बा कंसर्न देखा जाइछि। जदि मु कंपैशन कहिबी दया आ जदि मु कंसर्न कहिबी अन्य पाई चिंता करिबा। एहा देखा जाउतला जेतेबेले एलिसाए सुनेम को जाउथिले। आ जेतेबेले सुनेम को जाउथिले सेही समय रे एई महिला एलिसाए को डाकी तांकर घरे तांको रोटी खाइबा पई दउथिला आ तांको विश्राम करे पई समय दउथिला। तेणु करी एलिसाए बहुत से परिवार सहित बहुत घनिष्ठता तांकर हो जाए। जेतेबेले से आसीबे सुनेम को से तांकरी घरे रहुथिले, तांकरी घरे खाउथिले। किंतु गोटे दिनर कथा जेतेबेले से घर चली जाइछंती ए महिलाटी सुनेमर ए स्त्रीटी ताकर स्वामी को कहिले जे एलिसाए जड़े ईश्वरंकर लोक। मो हृदय एमती मन होची जे से ईश्वरंकर लोक। आउ आमे तांको पाए गोटे रहिबा पाए गोटे स्थान कर दो। आवास स्थान, आवास बा स्थान जोठी से आसी रही पारिबे, सोई पारिबे, विश्राम नहीं पारिबे। ईश्वरंकर जने दासंकर असुविधा से रेकग्नाइज कले, से बुझी पारिले, से चिन्हि पारिले, जानी पारिले।
जे तांको पाई कष्ट हुए तेणु करी से निजर स्वामी को अर्ज करचंती अनुरोध करचंती बाध्य करचंती जे तांको पाई गोटे छोट घर ताकर घर संगे लागी कि गोटे रूम जदि कर दिया जाए बहुत भल हम तेणु करी से गोटे घर तैयारी कले तांको पाई गोटे स्थान तैयारी कले आउ से निजे से घर को सजाड़िले इनवॉल्व हेले निजे जड़ित होई से स्थान रे चौकी आनिले चेयर आनिले ताको रहिबा पाई गोटे बिछाना देले समस्त विषय निजे ताहा करिबा को लागिले आउ से भविष्य वक्ता को कहिले आपण जेबे भी आसीबे मोर घरे आपण रहिबे ए स्थान रे ए गृह रे she gave and she extended a standing invitation to this man of God, Elisha, a great mother, a people of compassion. धनवती माँ माने ताकर मन भितरे कंपाशन थाए दयार भाव मैंने देखी पारु से मानकर जीवन रे आज ईश्वर आम जीवन में मत चाहती जे आमे अन्य मान के पाई गरीब लोक मान के पाई अन्य मानकर सेवा करिबा ईश्वर लोक मानकर सेवा करिबा ईश्वर चाहती ईश्वर अपेक्षा करती जहाँ को आम इंग्राजी रे को हॉस्पिटैलिटी लोक मानकर सेवा करिबा ईश्वर लोक मान को परितृप्त करिबा सेमान को संतुष्ट करिबा ईश्वर वाक्य रे एपरि ईश्वर वाक्य कहे द्वितीय विषय ताकर जीवन रे आमने देखू 12 पदरु 17 पदरे विषय कहवा पूर्वर से गल्पटी में कहे जितेबले नेक्स्ट थर जितेबले एलिसाए आसिले घर को आ देखिली जे तांको पाई गोटे घर ठीक कर दिया जाइछि गोटे रूम तैयारी कर दैछि तो रहिबा पाई से आसिला बहुत खुशी हेले आनंदित हेले आ से महिला को कहले मु तुम पाई मु तुमरो एई यार परिवर्तन में तुम पाए कौन करि पारे व्हाट कैन आई डू फॉर यू टू रीपे व्हाट यू हैव डन फॉर मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू ए महिलाटी कहले मु मोर परिवार सहित ए स्थान रे रहे आ मोर कौन सी विषय आवश्यक नाही आमाने एते देखि पारुछु जे ए महिलांकर जीवन रे एक संतुष्टता से संतुष्ट थिले तांकरी जहा तांक पाखरे थिला सेई थिरे से संतुष्ट थिले ए महिलांकर जीवन रु आमने किछि सिखि पारु संतुष्टिर विषय रे ईश्वरकर वाक्य रे मध्य पाउल तिमोथी को एक कथा कहउछथि तांकर प्रथम तिमोथी 6 अध्याय 6 पदरे contentment with godliness is great gain ईश्वर को पाई ईश्वर सहित जीवन रे संतुष्ट हेबा यह एक ऐश्वरिक गुण बोली ईश्वर वाक्य रे प्रकाश करे आमान को ए महिला जीवन रे आम देखि पारुछि संतुष्ट थिले जहा तांक पाखरे थिला एलिसाए जदियो बा से ईश्वर जड़े विशेष दास राजा मान सहित तांकर बंधुत्व थिला बड़ बड़ लोक मान सहित तांकर बंधुत्व थिला बड़ बड़ लोक मैंने तांक विषय चिंता करुथिले से जदि काहाकु भी जेकोसी राजा को भी से जदि तांक विषय ए महिला विषय जदि किछि कहि दै थांते से माने अनेक सहायता करथांते किंतु ए महिला चाहिलेनी से कहले मु संतुष्ट अछि आई से कहउछथि आई ड्वेल विथ माय ओन पीपल आई डू नॉट नीड एनीथिंग मु निजर लोकमान सहित मु एठी वास करे और कौन सी आवश्यक नहीं किंतु एलिसाए चुप हे रहिबा लोक नथिले से किछि ना किछि करिया पय चाहुतिले एलिसाए के सहित कथा सारला परे एलिसाए से रूम को चली गले आउ ए महिला तांकरी घर को चली गले ठीक सही समय रे एलिसाए कर तांकर जने चाकर जे तांकर साथी तांकर पाखरे रही सहाय्य करंती गेहासी से कहिले बाबू ए महिला कौन सी संतान नहीं
ताकर कौन संतान नहीं कारण ताकर स्वामी जड़े वृद्ध व्यक्ति ताकर कौन संतान नहीं यह मैंने देखि पारुचु ए विषय रे 12 पदरु 17 पदर भितर आम कथाटी देखि पारुचु तेणुकरी एलिसाए गेहाजी को कहले से महिला को पुणी थे डाक 16 पदरे एक कथाटी लिखा अछि एलिसाए से महिला को देखी सुनेमियर स्त्री को डाकी कहले एही ऋतु पुनर्बार उपस्थित हेबा समय रे तुम्भे पुत्र को कोल करिब तो अर्थ यह है जे आसंता वर्ष ठीक यही समय रे यही ऋतु आसीबा पूर्वरु ईश्वर तुमको तुमरी कोल रे गोटे पुत्र संतान देबे ईश्वर वाक्यर अनुसार 17 पदरे कथा लिखा जाए ए उत्तरे एलिसाएंकर वाक्य अनुसार से स्त्री गर्भधारण करी उक्त ऋतु पुनर्बार उपस्थित हेबा समय रे एक पुत्र प्रसव कले एलिसाए ईश्वर के निकट प्रार्थना करी तांको गोटे संतान देले से स्त्री हृदयर डिजायर ईश्वर पूर्ण कले ईश्वर दासंक द्वारा ईश्वर जहाँ प्रतिज्ञा कले ईश्वर ताहा पूर्ण कले जहाँ मु कहया चाहे तांकर जीवन संतुष्टतार परिवर्तन ईश्वर तांकु गोटे पुरस्कार देले God gave the desire of her heart से बंध्या थिले ईश्वर तांकु गोटे पुत्र दौचंती प्रिय भाई बणी माने आमाने जेते बेले संतुष्ट रे जीवन काटू ईश्वर तांकरी अनुग्रह रे आमान को तांकरी आशीर्वाद रे से हमको सब बेले आशीर्वाद रे पूर्ण करती तृतीय विषय मु कहया पाई चाहे 18 पदरु 37 पदरे जहाँ लिखा जाए 18 पदरु 37 पद गोटे दिन बालक जिते बड़े सान शिशुटी बड़ ही जाए बालक ही जाए आ से गोटे दिन कथा से बापा मां सहित सेमानकर जो खेत थिला से खेत रे जाई कार्य रे साहाय्य करने को से स्थान रे थिला शस्य छेदक मानकर निकट रे अपना पिता माता के पाखक से जाइथिला शस्य कटा जाउची से शस्य काटिबा समय रे बापा माँ सेठी अछंती चाकर माने सेठी अछंती बालक निजे से स्थान को छाली गला और हठात से देखा जाए ए पुअर मुंड बहुत जोर रे बिंधिबा को आरंभ कला ए बालक संगे संगे कहला मते माँ पाखक नहीं चलो आ से माँ पाखक जाउची पुअर मुंडा बिंधा एते जोर हैला जे से मार कोल रे से पोटी मरी गला the child became ill and died what a tragedy गोटिए संतान ता जीवन रे और से संतान टी मृत्युवरण करुची किंतु आश्चर्य ए महिला संगे संगे से स्थान रो आसी एलिसाए जो रूम रे रहती से रूम रे तांकरी बिछଣା उपरे से सान शिशुटी मृत देह को सेठी सुई देई निजे तांकर चाकर रो सहित एलिसाए जो देश रे रहंती एलिसाए कर देश को चली गले तांकरी घर को चली गले एलिसाए कर देश को जाई से समस्त घटना कहले समस्त घटना कह सारा पर एलिसाए तांकर चाकर को कहउचंती जे तुम्हें मोर छड़ी नहीं शीघ्र तुम्हें से स्थान को जाओ आ मोर ए छड़ी नहीं से शिशुर देहर तुम्हें रखिब किंतु से सुनेमिय स्त्री कहला ईश्वर जीवित ईश्वर को प्रतिज्ञा अनुसार मु स्थान छाड़बी ता अर्थ से कहले मु चाहे तुम्हें मो सहित मो पुओ पाखक जीव
ए सुनेमिया स्त्री ईश्वर को ऊपरे विश्वास कॉन्फिडेंस इन द पावर ऑफ गॉड तृतीय विषय मुझे जहाँ कहना चाहे तांकर कॉन्फिडेंस इन द पावर ऑफ गॉड दृढ़ विश्वास ईश्वर सामर्थ्य उपरे दृढ़ विश्वास ईश्वर शक्ति उपरे तांकर दृढ़ विश्वास थिला ईश्वर क्षमता उपरे अमेजिंग she did not panic she simply came to the man of God the prophet of God ଆଉ ଯେତେବେଳେ 23 ପଦରେ এই କଥାଟି କୁହାଯାଏ 23 ପଦରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଏଲିସାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ 23 ପଦରେ କଥା ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜି ଯିବ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତ ଅମାବାସ୍ୟା ନୁହେଁ କି ବିଶ୍ରାମ ବାର ନୁହେଁ ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ ଭଲ ହେବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗୁଡ୍ ଇଟ୍ ସାଲ୍ ବି ୱେଲ୍ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ପାଖକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଭଲ ହେବ 26 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର এই ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଗେହାଜି ଏଲିସାଇଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ତୁମେ ଯାଅ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ 26 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଉ ଏଇ ୱେଲ୍ ଉପରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଉପରେ এই ମହିଳାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ହଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ସେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା she knew that God would take care her dead child ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିନି ତାଙ୍କର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିନି ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ ଯେ ଏଲିସାଇଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ମୋର ପୁଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲେ ଏଲିସାଇଙ୍କ ପାଖକୁ 32 ପଦରୁ 37 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ସେ ସାନ ଶିଶୁର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ସେଠି ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ବାଇ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ସାନ ପିଲାଟି ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଲା କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ସୁନେମିୟର ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି a great woman ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏକ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଧନବତୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୟା ବିକଜ ଅଫ କମ୍ପାସନ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ ବିକଜ she was content with God ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ because she had total confidence in the power of God ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ God answered this mother's prayer ଈଶ୍ୱର ଏହି ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଏହି ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତିନି ଏମିତି ଅନେକ ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି କାହିଁକି ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ
ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, does your mother pray for you? पुओ झील मान बड़ मान को कथा कहना चाहे, does your mother pray for you? कौन आपणकर माँ आपण प्रेम प्रार्थना करती? अनेक कहे हाँ मो माँ प्रतिदिन मो प्रार्थना करती। मो माँ मान को पचारा चाहे आपण कौन आपणकर संतान प्रार्थना करती? जदि आपण एपर्यंत कर शिखी ना प्रार्थना करंतु, प्रतिदिन निरंतर प्रार्थना करंतु निजर संतान मानक पाए। मु माँ मान के कथा कहना चाहे, यही सुनेमियों जीवन को देखी केतोटी कथा मैं कहना चाहे, हैव कंसर्न फॉर अदर्स। केवल निजर संतान मानक पाई नुहे, अन्य मानक पाई मध्य चिंता करंतु। जेमिति माँ ईश्वर कर दासक पाई चिंता करी गोटे नुआ घर तैयारी कर देले ताको पाई। द्वितीय विषय, संतुष्ट थांतु। ईश्वर आपन को जहा देइचंती से समस्त विषय रे संतुष्ट होतु। आज जगत आमान को एते प्रलोभन देखाए, लोक माने केवल किणिबारे व्यस्त। एटा दरकार सेटा दरकार सेटा दरकार। लोकों को देखी आम लोक मैंने किणुचंती, अन्य मान को देखी किणुचंती। से किणिची मु भी किणिबी, मु किणिबी। लोक माने निजको संतुष्ट करि पारु नाहंती। किंतु धन्य ईश्वर कर ए दासी संतुष्ट थिले। ईश्वर को दासन को से बहुत किछि पाई पारि थांते, किंतु से संतुष्ट थिले। तृतीय विषय मु जहा कहया चाहे, ईश्वर को पर संपूर्ण विश्वास करंतु। Have confidence in God, a total trust, a total faith, संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण निर्भरता ईश्वर को परे। जदि आपण संपूर्ण भाव ईश्वर को परे निर्भर करी चलिबे, केबे हेले आपण लज्जित हेबेनी। कोरिन्थियो रे ईश्वर कर वाक्य एक कथा कहे, विश्वासी मानकर जीवन रे विश्वास, प्रेम, विश्वास और आशा, फेथ, होप एंड लव। विश्वास मानकर जीवन रे ये तीनोटी विषय आवश्यक रहे। विश्वास, आशा एवं प्रेम। आपनकर जीवन रे ये तीनोटी विषय थाऊ। आज महिला माँ जीवन दे आम अनेक कथा शिखु, जब अन्य मान को अन्य मान माने चिंता करूँ और संतुष्ट जीवन काटू। ईश्वर मो सहित अच्छा, ईश्वर मत जहाँ देती से संतुष्ट ही रहे। आसतु आम प्रार्थना करवा। मंगल में आम जीवन तो स्वर्गीय बापा तुमको धन्यवाद दौचु। तुम आम केते अनुग्रह करिछ, ए दिन देखा पाई दिल, ए समय को स्मरण करा पाई दिल। आज परी दिन रे आमे आम माँ मान को सम्मान करि थाउ।